Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Yeah. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Dan thank you so much everyone yang dah send us kau punya question, kau punya stories lah. Actually recently ada banyak orang yang ingin sharekan bab-bab penghijrahan mereka, insyaallah. Sebab kita go through penghijrahan ni, lain orang ada go through lain-lain kind of stories, ada lain-lain tu jalan dia, ada yang senang, ada yang susah, ada yang dah senang jadi susah, ada yang susah jadi senang, seperti itu. So insyaallah bila kita sharekan story ni kat korang, korang can actually relate and boleh use it as a motivation untuk korang lah. So hari ni is something different juga, sebab currently ni actually I want to try to tap on more to hijrah stories for people, and I think people, korang suka lah dengar cerita-cerita macam gini kan. Cerita orang suka, tapi ni cerita orang yang baik sikit lah, bukan cerita orang yang ke arah keburukan. Yang benda-benda yang buruk tu kita boleh forget lah. Okay, so hari ni kita ada Dian. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Thank you so much for coming all the way. Kawan pun datang langgar jam kawan. Kawan langgar jam belakang kamera dia sanggup datang teman. Masya-Allah, terima But kasih. how has it been for you? Because kita terus masuk Boleh. because you message me, you were telling me about back then you started off from pageant and everything. How young were you back then? Okay, that time I was memang 20, 21. So kita macam lepas graduate ITE lah. I was from the ITE. Dan lepas tu working life kan. Dan memang minat. So minat macam masuk pageant, masuk pertandingan, just name me lah. I mean kita ada masuk macam all these reality show macam anugerah screen ke TV lah. Nak jadi popular dulu. Anak mak keluar TV macam gitu. So that time was muda kan. Kita muda kan. So jadi I think fame is like everything lah. Macam you need attention, that kind of thing. Tapi for me is memang sikit banyak is passion. I suka berbual. Right. I suka to interact with people. Jadi and also to motivate myself to be confident on stage. Betul. Jadi I masuklah macam-macam pageant lah. Right. Dia more to English ke more to Malay tu? More to Malay. Bila More to Malay. cuma Sopan ada sikit lah. Tapi nak sopan. Okay lah. Boleh lah. Kawan tergiling lah. Subhanallah. Okay, maksudnya banyak pameran pengantin lah dulu. So kita masa-masa macam all this, tapi demi dapat macam offer pameran pengantin, dan represent all this, the bridal. Jadi I love that. Seriously. Right. Yeah. So daripada all this attention that you crave lah. But like I think just kita dah share sikit lah. Tadi kita sebelum kita start ni, I was telling you that it is dalam fitrah, especially for women, untuk one validation. Macam you want people to tell you look good. You want people to macam lawa jadi make up kau on point, pakai baju ni kan. So from that, and then you berhijrah and berubah. What was the turning point that you wanted to change? Okay. Secara jujur actually kalau kita cakap pasal hijrah ni, is not like satu malam punya perubahan. Dia perlukan masa yang sangat panjang. And kalau orang kata nak hijrah tu senang aja, tapi istiqamah dia tu yang subhanallah. Betul. Yang sangat sukar. Jadi I ambil pendekatan mana macam benda ni how should I say, macam okay, Allah nak kasih hidayah ni, it could be anything, anytime, antara kita nak ambil atau tidak. And ada kalanya dia berikan juga melalui siapa-siapa yang mungkin we come across with, right? Jadi kita pegang macam kena peka lah, adakah ini untuk something for us to change for the better or not. Kerana ada kala waktu tu Dian pun defensive juga. Kalau orang kata orang kata kau ni seksi sangat lah, contoh maksudnya ataupun mana ada seksi, masih ada kain lagi macam kita. Masih tutup lagi. Jadi subhanallah. Jadi maksudnya macam it's us lah, macam mana kita terima orang punya advice ataupun ketika itu. So macam kalau ditanya macam mana ni kan, I started with bila okay lah, kita just straight to the point. Masa time dah pageant ni semua memang suka kan. So bila I nak berumah tangga, I dapat rumah baru. Jadi tak nafi lah, kita ni solat pun tak betul tak? Jadi bila dah kahwin tu memang nak sangat cahaya mata. And sama I dengan my so-called first boyfriend, alhamdulillah sekarang dah jadi suami lah. Jadi kita dah kira ex-boyfriend lah. Dah jadi suami. Used to be boyfriend dan sekarang dah rumah tangga dengan beliau. Jadi
kita nak sangat cahaya mata. Now the thing is bila kita dah halal tu kita macam nak cahaya mata kan. Sekarang masa dia pregnant I got miscarriage the first 3 months of my marriage. Then after I try lagi 3 bulan lagi doktor kata there's no heartbeat. So waktu itu I tak boleh terima sebenarnya tau yang ketentuan Allah yang kenapa I nak dia tak kasi. You know, and I masih macam tak betul sikit lah kenapa kita masih maaf kata masih keluar malam dengan suami. Kenapa? Bila kita kahwin tu kita ada kebebasan kan. Rumah sendiri, mak pun tak marah kita balik lewat malam, mana kau pergi 2-3 pagi kau balik. Jadi bila ada rumah sendiri lagi bermahajarillela, maksudnya kita boleh buat sesuka apa. Betul. Jadi bila that period bila I diuji I tak apa kata orang I got miscarriage. So I felt that this is not happening to me lah. Macam not unfair right lah. Unfair lah. Kan what did I do sih? I nak. Ada halal sih. Kenapa tak dapat anak kan? So reflection. Then my husband kata tak apa mungkin belum rezeki. Then after that bila dah dapat anak tu kita usaha kita I told my husband we need to change lah. Sikit-sikit mungkin perbaiki solat dulu. So I started slowly solat. Then after that back then you dah tahu solat ke macam mana? Dah macam tahu daripada young ke? Sebenarnya kita I doesn't come from a very strong background of Islamic background, namun kita dah ngaji, dah belajar agama, jadi cuma tidak diamalkan saja. Faham. Jadi bila part tu I don't really struggle to know what is solat, tapi masih alhamdulillah masih boleh bertanya. I mean my aunties all that lah. Jadi kata orang tu okay, kita ada pasangan. Now the thing is kita ada pasangan yang dulu pun macam kita juga tak betul. Macam mana kita nak ke arah itu You faham kan? Not easy kan. Macam siapa nak take the first step ni? Siapa nak take the first step ni? Jadi kadang-kadang pun macam bercanggah. You nak buat hidup dulu lah. You know, tak payah nak suruh-suruh I macam kita contoh. Tapi dia percaya action speak louder than word. Jadi kita kena cuba. Doesn't matter slowly. whether it's the husband or the wife. Yes. Right? Sebab usually dalam konteks perkahwinan orang selalu say suami kena dulu. Ada yang sampai macam because I receive from pendengar, ada yang kata suami aku tak solat, before this aku solat, tapi dia tak solat, aku buat apa aku nak solat. Dia je salah lah benda tu. Correct, sebab actually kita betul suami akan menanggung. Tapi kalau dosa solat tu dosa sendiri. Yes, Betul. Correct. And ini yang kita nak kena hati-hatilah. Kenapa? Yes. Bila pasangan tu kalau kita cakap kalau suami tak solat, takkan kita sebagai seorang isteri kita tak solat. You faham tak? Kenapa? Setidak langsung you pun tak macam encourage dia untuk ke jalan Allah. Kan? Tapi takkan kita dua-dua ke laut. So somehow rather pelan-pelan solat and then kita try to mohon Allah minta cahaya mata lah. Alhamdulillah Allah kasih lepas 2 tahun berkahwin. Jadi bila dah kahwin tu, okay, this is where I think I just want to be thankful to Allah, and I start to pakai tudung lepas after I think 1 year of having my son. Itu bila dah dapat conceive and dapat cahaya mata yang tu kan, did you went through any macam medical macam to check whether kenapa tak boleh conceive atau kenapa gugur ke atau just ketika normal itu je? tak, because nothing. I was that time back then I was working as a PA dekat AIA. Jadi kita PA ni faham tak, kita kena macam mana bos pergi kita kena ikut. Betul. So I would say ke mana The work saja stress, lah. is The it? work stress, yes. Sampai tumpah darah semua kat office. Rabak. Sangat-sangat teruk. Jadi my husband kata I think you need to stop lah, because kerja ni macam you macam ikut dia pergi shopping pun you kena ikut. Betul. Bawa dia punya bag semua. So I think because of the stress lah. Right. Tidak ada medical problem. Jadi that's where slowly bila kita nak hijrah sikit-sikit kan, ada ujian dia kan. Kan. So bila kata orang tu okay, I dah mula bertudung, then after that masa nak bertudung tu actually I dah berhenti daripada AIA. Kenapa? Bila kita kan ada maternity leave kan 3 months kan. When we come back, diorang actually tak happy. Okay, sebab my boss ni dia suka wanita yang tidak ada cahaya mata. I think I heard this before. I don't know what's the bosses out there selalu nak cari PA. Dia kalau boleh tak nak yang ada boyfriend, tak nak ada children, kan? Sebab nak kena ikut dia 24/7. Kalau gitu pergilah ambil maid. And that's how I feel tau. Cakap dia totally bila dia balik kerja tu, dia tak layan dia macam biasa. Because I know, remember at time masa I interview dengan dia, kata are you going to get married? Cakap, yes. Dia diam. Tapi macam because that time yang maklum lah kita pakaian pun aku kurang sopan, jadi dia memang sukalah kan. Yalah. So to cut the story short, jadi bila Dian mula-mula dah pakai tudung tu, itu pun pakai tudung tu dia dah berhenti daripada AIA. So I masuk tu kerja ni is about sales. Jadi sales bila kita nak pakai tudung, I pergi door to door tau. My boss pun tak suka.
So I diberhentikan kerja. You nak bertudung ni. Bila dia kata, you sure you're going to get this kind of image to meet your client? Cakap, is it okay? Diorang simpan dia juga dalam 2 minggu. Lepas tu diorang macam diorang feel comfortable. Because I sell facial products lah ketika itu. Right. So okay lah. Then I terima lah seadanya. Then baru nak berhijrah dah tak boleh. Maksudnya kena diberhentikan kerja. So then after that dalam perjalanan itu I think baik anak ni yang pertama ni beliau dapat masuk madrasah. Jadi sebenarnya Masya Allah dengan adanya beliau masuk madrasah banyak memberikan dia pengajaran lah. Kenapa anak sekecil ini diorang diajar solat, diajar hafalan dan sebagainya. Kita yang mak bapak ni bukan daripada aliran madrasah. Sebenarnya terpanggil jugalah bila kita tengok dia buat banyak hafalan. Dia kalau buat homework dia tanya kita, kita tak boleh jawab. Faham, betul sangat. Jadi ayah Hazrat kita pun macam jam juga. Kita fikir balik, we need to do something also so that we can anticipate whatever he is doing. Because madrasah pun banyak juga dia punya subjek. Betul. Jadi lama-lama kita try, kita slowly pick up study. My husband pick up Islami, Islamic studies. My husband pick up jadi macam guru ngaji kerana nak faham tak? Support. Tapi at the same time also you also start to change lah. Yes, sebab you also already correct. Jadi I lagi anak lelaki pemakaian semua, of course lah kita kena ubah lah. Dia macam walaupun dia sekecil itu tapi dia dah faham aurat juga. Betul. So macam, nanti dia belajar dekat sekolah aurat wanita, mak aku macam mana? Macam gitu. I sekarang contoh, I pernah maaf lah kita pakai, walaupun pakai seluar yang mungkin macam legging tu lah, nampak simple tapi pakai baju longgar, dia tak suka. My anak pernah tegur, can you just change? I think it stick to your skin. Masya Allah, you faham tak? Ini dia punya, dia pernah menegur Dian. So I pakailah baju panjang. Maksudnya kita menghormati dia lah. That is pedas dan bagus. Yes, terkena. Pedas juga terkena anak tamparan sendiri. Yang hebat, Masya Allah. Betul. Pasal one thing is kita tahu anak-anak itu bila menegur, I don't have kids, but I feel like bila budak kecil tegur kita tu, it's something yang very honest, tanpa dia punya intention dia bukan nak hurt kita at all. Dia macam dia tak tahu, tapi dia rasa kita belajar kat sekolah benda ni tak boleh. So benda ni tak boleh. Dia just itu je. Tapi kita lah yang tua ni terasa lah benda tu. Sangat-sangat terasa. Betul. Again kita buat perubahan dari segi pemakai walaupun di rumah. Correct. Jadi slowly. Then the turning point kat sini is whereby waktu tu because I dah ada stall, I got my own stall. Jadi I have my Yong Tau Fu, then my mother lah nasi padang, my husband nak ajak I pergi Langkawi because I maklum lah orang yang selalunya jualan ni kadang-kadang solatnya ke mana. Okay, kita imbas balik lah. Ini pengalaman Dian lah. Okay. Sekarang kita mengejar sangat keuangan itu, kita sampai lupa kan, ni tak dinafikan. Jadi pergi Langkawi, kita nak happy-happy biasa. Jadi masuk tu second day of going Langkawi, I met with a jet ski accident. Jet ski accident, and then biasalah, jet ski ni memang cepat lah kan. Jadi kena pula Dian. I'm the pillar of my husband. Macam mana accident ni actually? Okay, kita kan jet ski so main dekat pertengahan lautan, betul? So cepat kan dia punya speed. So this Caucasian guy, dia macam umur 23 tahun, dia rasa dia mabuk lah. Jadi dia main sembarang je, dia punya main ke sana zoom sana zoom. Jadi tempat tu dia U-turn lah, and it just come directly at me. Bila dia datang tu, memang dah tak boleh buat apa-apa dah sebab terlalu cepat benda tu. So dia langgar side lah. Langgar dia nak kena direct kat I punya lutut. Dia punya bucu. Bucu, subhanallah, kalau fikir balik memang seram lah. Jadi dia terkena Dian, dan I terbalik, my husband terbalik. Then nasib baik tak meletup lah benda tu. Dia punya jet ski. Jadi kita, my husband cakap my kaki dah rabak, dah patah 3. Waktu tu memang dah patah, kita do x-ray, dah patah 3, and I got even punctured wound. So bayangkan daripada Langkawi tu, sekarang I nak balik Singapore macam mana? So kita make an arrangement, naik what do you call that, ambulance 12 jam lah. Dan dengan kaki terbuka gitu. Yes, diorang tak kasih medication, tidak kasih apa-apa. Malahan diorang actually tahan dia. Ada hospital kat situ? Ada. Dekat Langkawi tu ada, tapi macam rumah hantu lah. Jadi dia pun tak nak masuk ke situ. Faham. Sebab pasal rumah hantu lah, bukan pasal kaki lah. Dah tak kisah pasal kaki dah. No, honestly, because you tengok dia punya keadaan pun macam rundown lah. Yalah, because it's what are the odds of people going to the hospital in Langkawi? Maybe lah kan, maybe. Habis kalau I pergi sana, berapa lama nak duduk sana? Betul. I got kedai. Jadi dia orang pulau lah lepas tu. Kan? Then asal I cakap tak apa, I tawakal, I cakap I want to go back. Tu pun dia kata you sure not, because it's going to be infection and you're going to amputate your leg. So amputate your leg, dia kata ni sang confirm. Cakap never mind lah, because pada I
Kalau memang itulah kitanya bahagian, Jufri Gamin dia nak buat macam mana kan, betul tak? So memang ini dah ketentuan Allah. So we make the arrangement and I come back to Singapore after 12 hours of the dengan journey kaki of terbuka ambulance. gitu Yes. Actually the process of coming back to Singapore banyak tu yang Dian pelajari. Di saat waktu tu kita fikir balik, Allah tarik kita punya nikmat berjalan. Satu je. Kita ni dah biasa kesana kemari jualan, dan kita pun tiba-tiba Allah tarik ni macam mana, kita feel really like a vegetable. We can't do anything. Dan bayangkan waktu tu Dian even come dalam ambulans tu, maaf kata Dian terpaksa pakai lampin lah. Because I tak boleh bangun sih. I tak boleh bangun, dan perlu kita do whatever yang my husband boleh bantu. Saya kat sampai dekat hospital tu, that's where operasi 14 hours. Dan baru dia nampak dia punya x-raynya rabak jugalah. Ada puncture wound, ada because my bone terkeluar daripada my betis. Betis ni peha, betis ni. So ada patah 3 your shin lah. Shin yes, patah 3 yes. Saya baik shin belum sort dot lah. Shin patah 3. Shin, yes, betul. Shin Yes, shin. bagus tu makhrajnya. Shin patah keluar gini lah. Kalau kita x-ray tu patah 3 ni, because kita punya bone ada satu ni, dia terkeluar, tak tahu macam mana, but then I can see the x-ray it punctured from my betis. Right. So wallahu alam, memang waktu tu ketika tu my kaki dah memang double the size because more than 24 hours of accident. Tapi dengan kuasa Allah tidak di-amputate. Alhamdulillah. I think that is it's a great blessing lah, that so it's not amputate. So ketika itu sekarang kita dekat hijrah ni balik 10 days in hospital, apa kita nak buat? Berfikir, Itulah. reflection, apa aku dah buat. Walaupun kadang-kadang orang datang pun juga kadang-kadang space. Yes. Kan? Pasal you appreciate orang datang. Because I was been on hospital before back then, hospital motor kan. Tapi you banyak fikir pasal diri sendiri. You start to reflect kan. Yes, reflect banyak. Kita banyak berfikirkan lah, mungkin ada loopholes ni kat sini, subhanallah. Dan tapi kalau Allah beri pun, I always think negatif lah, masya-Allah. Ada sesuatu yang mungkin Allah nak sampaikan kat sini, whether dia take it negatif ataupun positif lah. Tapi dia sangat positif kerana dia percaya Allah nak berikan satu hikmah yang besar yang dia tak nampak. Okay, and then dia berfikir waktu tu, okay, kalau ujian ni memang untuk Dian sebagai satu penghapus dosa, I terima. Kalau memang dia berikan dia ujian ini sebagai Dian nak naikkan darjat Dian terima. Dan akhir sekali kalau memang ujian ni diberikan untuk Dian sebagai satu azbab kita sabar dengan ujian dia dan untuk masuk ke syurga, I terima. So ini yang dia fikirlah. Then fikir-fikir balik, then I start to solat lah, walaupun dalam kondisi yang terbaring. I ask my husband to ambil wudu. Because waktu tu macam sangat very emotionally down dia. Tapi kita fikir sekarang kita hidup tau, bersyukur atau tidak? Betul. Dia rasa bersyukur kan, sebab kenapa? Masih diberi peluang sih untuk hidup. Dan masih diberi peluang untuk mungkin insyaAllah pulih. Kenapa tidak di-amputate? So ketika itu memang Dian banyak muhasabah diri, 10 days, and then I start to baca the Quran slowly this thing just come naturally. And then daripada kita solat, daripada baring, dia terus duduk, and then sampailah kata orang tu, bila I dah balik ke rumah my mother-in-law, again bila kita lalui this fasa, ada orang-orang yang baik datang. Kita minta Allah Ta'ala nak dipermudahkan kan. So banyak orang datang rumah, maksudnya yang my friend ni yang dah lama I tak get in touch with, tiba-tiba dia datang, dia orang nurse, and dia orang take turn to change my dressing. Yes, and I really do a lot of same hospital ke bukan lah? Diorang berbeza. It's a friend yang dah lama tak jumpa tau, 10 years. Tak ada get in touch pun. Jadi my sister memang ada post something about my jet ski, so diorang came forward to help me. So dalam di saat diuji tu, banyak juga Allah permudahkan sebenarnya. So I masih ingat lagi kita nak pergi tandas, kita mengesot, I kena mandi pun kena, I mean I'm doing all alone lah. Tapi I yakin lah something, kata orang tu, kita jangan fikir apa ujian yang Allah beri, tapi siapa pun beri ujian tu. Betul. Jadi I ambil pendekatan, ya Allah, rasanya banyak sangat dosa ketika tu. Jadi macam I try to recover lah bit by bit. So kata doktor I tak boleh jalan 1 tahun, but then dengan izin Allah I dapat jalan within 3 months. Alhamdulillah. Dia kena pergi physio lah banyak kan. Pada mulanya pergi that first month, just 2 weeks je pergi. Lepas tu I buat sendiri kat rumah.
Right. Why? Kerana apa? I tak nak menyusahkan my father-in-law. And I believe that is the mentality lah. Kita nak sembuh, kita kena usaha, berdoa dan tawakal. Betul. Ya. Jangan kadang-kadang ada orang tu just tinggalkan kepada qada dan qadar. Yes. Oh memang ketentuan Allah. Tak ada, betul. Yes. Ketentuan Allah tu betul. Ada to a certain extent. Tapi kita pun kena usaha. Betul. Bukan macam aku miskin, aku just macam gini, aku susah aje. Tak. Tidak. Allah give you all the resources for you to work on it. So you work on it atau you don't. So you choose your path. That's why kita diberikan free will. Whether kita nak choose. Kadang-kadang orang kadang lupa yang kita diberikan free will. Oh macam semua benda aku buat benda yang salah ni, Allah yang allow apa. Tak. Betul. Orang nak kena faham, bila Allah allow benda yang tak baik tu berlaku, Allah tak redha benda tu. So dah ada Allah redha dan Allah tak redha. Tapi orang selalu biasalah, kita kalau dah ke dalam kita in that sense kita selalu salahkan orang lain daripada kita. Kan kita this is normal lah. Correct. So okay, so dah lepas hospital semua kan, fast forward sampai to this stage lah kan. What is to you is your biggest challenge dalam istiqamah tu? Okay, the biggest challenge, because istiqamah ni kita tahu buat sesuatu perkara sikit-sikit tapi kena konsisten. And so I would say that konsistennya is to solat on time lah. Kan, kerana kita sibuk fitrah, kita sibuk, tak kira lah kerja apa yang you ada, tapi bila the calling of our creator, kadang kita lambat-lambatkan. Itu memang dia punya one of the struggles lah. And then secondly, okay now, bila I nak berhijrah ni, I tell myself kalau I nak hijrah tu nak betul-betul hijrah. Walaupun dia perlukan proses yang ni. Jadi waktu I think COVID really hit us very hard. And waktu tu Dian dah memang ada simpan dia macam tak tahulah macam ada terasa nak bernikah, tapi I tak ada ilmu pasal nikah. I tak ada ni, tapi I pun tak ada kawan yang bernikah. Tapi somehow rada tiba-tiba ada 1-2 ustazah yang bernikah and mengajar dan ngaji ke apa dan sebagainya lah. Then Do you ask them? Macam approach them and ask them? I do lah what makes you ni bernikah and then kenapa orang kena bernikah dan sebagainya. And somehow rather it actually attracted me because you see from someone who likes attention, tiba-tiba ada saya tak nak attention. You get me right? Maksudnya I totally tell myself I don't want the attention of a man anymore. Lagi I dah married tau. Jadi kalau I nak cover, I cover dengan semua. Cuma bukan I kata orang yang tak bernikah tu tak berhati. No, it's not. No. Please don't judge. And in fact I still have my flaws even until now. Maksudnya kita nak hijrah ni kan berfasa. Jadi Dian memang nak, kalau memang izinkan Allah, kalau Dian rasa kalau nikah ni baik untuk Dian, maka bantulah. I minta kepada Ta'ala. So somehow ada ceramah pula Jamal came to Singapore that time. So I pergi, dia pun share, kita pun tahu dia punya pengalaman macam mana kan, dia daripada orang seni, macam mana dia hijrah sampai ke tahap itu. So like what she said is true. Bila kita dah slowly we manage to get the grasp of slowly lah istiqamah ni, nanti kita akan feel that dunia tak ada apa-apa tau. Betul. Kita tak ada apa-apa pun. Jadi yang kita concern sekarang adalah apa amalan nak bawa ni kat Allah Ta'ala. Apa kita nak bawa pada Allah ni. It's like a report book, what have you done kan. Cukuplah, memanglah dunia ni dah banyak sangat kita lalui, dan also banyak Allah dah berikan banyak nikmat. So adakah kita syukur? Do we make full use of the masa yang diberikan tu soal yang manfaat kan? And then kata orang tu, kita nak Allah berkati masa yang kita ada ni dengan buat sesuatu yang baik lah. Jadi to be honest, I say again, istiqamah tu not easy, tapi kalau insya-Allah kalau you buat dia sikit-sikit, you will akan rasa terbiasa. Bila dia dah terbiasa, cuba tak buat satu hari. Dia rasa weird lah. Dia weird. macam kalau sekarang ni kita satu waktu kita tak solat, dia boleh bergegar. Sebab macam like for me now, like I said sama lah macam for you, I also have my flaws. Tapi kalau macam dah sampai hujung waktu and belum solat, rasa panik. Betul. I can macam anxiety. Yes, kan. Macam tak aku tak boleh. Aku nak solat. Sebab benda tu rasa seperti I always feel macam benda tu hutang. And then nanti, this is me personally lah. I always feel macam kalau dah qada kan, that means pahala solat tu I don't get. I just bayar balik aje. I don't get the main pahala. So macam rugi lah seperti itu. So once you have that kind of mentality, that kalau satu kau miss, kau akan nak kena roll, benda tu akan snowball, then you will not want to miss it. Correct. Every single time lah. Tapi bila when you start wearing niqab? Lepas balik daripada umrah, which is 2 years ago. Itu pun ada proses juga. Kerana apa, Dian baru start kerja bila, okay now kan pasal kedai tu kan, I came back juga. So I came back juga, dapat jual sekejap, then COVID hit us kan. So I kasih balik kerana we don't make any money. Then what do I do? So I kerja office balik.
Kerja office balik memang belum pakai niqab lah. Kita pun macam biasa. Dan sekali baru 7 bulan kerja, retrench. Dah the whole company tutup. You bayangkan the whole company tutup. And I nak pergi umrah ni, nak save duit ni bulan 12 tau. Tapi itulah dengan izin, kalau kita ada pupuk niat yang kita betul-betul nak pergi, it's my first time. Betul. Dan somehow rather Allah permudahkan lah. I kena retrench bulan 10, entah macam mana duit tu just mengalir, dan Allah pun anda dapat pergi umrah with my good friend of mine here. Alhamdulillah, Masya Dan kita bawa ibu kita. Sahabat. Kita bawa ibu kita masing-masing. Jadi Alhamdulillah. Jadi okay, now the thing is, bila dekat umrah tu memang I ada niat lah, macam because dia punya signs is everywhere tau, Jufri. Daripada COVID, and then after that kerja, macam orang bernikab ni is everywhere around me. Walaupun I tak kenal, tapi macam naik transport nampak orang, and then kalau kita tengok YouTube ke, and it something to do about nikab lah, which I tak minta benda ni, tapi it's just a sign. Then I came to realize that okay, I think I just felt that I mean, kat dunia ni memang I dah not looking for anything. I just want to perbaiki diri, muhasabah diri. Kata orang, kita semua nak masuk syurga, kita semua nak perbaiki diri ke arah itu. Jadi I think I just want to concentrate on this, and that's it. Orang kata banyak pengorbanan kalau kita nak bernikab ni lah. Kita akan lose friend, kita akan banyak benda, orang akan macam judge juga. Kau mananya baik lah, kau nak menikah, padahal kau dulu sama macam itu kan. Betul lah, itu dululah. Dulu kau pun sama apa. Macam itulah kan. Ada orang kata asal muda-muda dah nak bernikah. Tu asal muda-muda nak tua baru mati. Tua baru mati rupanya. I mean, this is Faham. just Yalah, this is along normal. the way. Kita akan receive all this comment. Tapi Alhamdulillah, I think as I said again, I minta pada Allah Ta'ala waktu I pergi umrah tu, I cakap kalau memang kerja science everywhere, kalau and I pun memang ada niat nak menikah, cuma I don't know whether is it am I ready or not yep. to receive Pasal all dia, this tau. Dia one way road. Sama macam kita nak berhijrah kan. Kita always takut kadang-kadang macam orang nak solat. Dia takut macam aku kalau hijrah sekarang, nanti aku stop setengah way, orang judge aku. Sama juga dengan niqab. Kalau kita dah pakai, lepas tu dah pakai, lepas tu nanti buka, nanti orang kata pula. So dia nak, am I ready lah. That's to go all out lah. Even I told my husband, dia pun takut juga. Dia kata ni bukan pakai buka jadi you better think first lah. Think first. Memang dia tidak melarang. Malahan beliau kata memang ini tidak wajib. Tapi kalau you rasa satu pendekatan nak dapatkan keredaan Allah, and then need to get you closer. And of course, kita pun menjaga akhlak kita, perbaiki akhlak kita kan. Betul. So it's something to about your self punya improvement lah. If any betterment. Jadi you fikir baik-baik, my husband kata. So I do a lot of doa dekat Mekah tu. I mean 2 years ago. Dan semua orang asal banyak pakai niqab lah. It's everywhere lah. Pergi kafe ke mana ke, it's literally everyone lah. I mean we are happily that time pakai suka-suka kan. Maksudnya macam Tapi okay. but it's good tu actually. Kalau sesiapa yang nak pakai niqab ni kan, you go umrah, that is the best time you try to wear and you test lah. Pasal kat sana tak ada orang akan judge. You can just pakai je, and it's like literally benda yang normal kan. So kalau nak try testing, pakai je kat sana. Pasal kat sana you will not feel outcasted. Betul. Kalau kat Singapore you pakai, you will feel that lah. Faham. Right. So how kat Singapore ni macam ada tak orang macam look at you different ke, atau macam tapi Alhamdulillah lah, I think so far so good. Maksudnya after I started to change, maksudnya bernikab, I mean I tak ada receive any, maksudnya negatif yang direct lah. Kalau bangsa lain mungkin dia akan tanya, why you need to cover say. Dulu saya bila kecil-kecil dulu, kita cakap mak tadi ada ninja. Dululah. Kom-kom. So tapi Alhamdulillah lah Jufri, maksudnya I banyak dapat sokongan, especially my husband. And then after that followed by my friends. Diorang ni semua tahu lah kita ni dulu macam mana. Jadi bila kita ambil penghijrahan ni, I really let them know that this is really serious lah. Jadi kalau diorang ambil gambar pun waktu tu, try not to, ada benda-benda yang kita filter, you understand or not. Jadi hijrah pun bukan hanya sekadar pengakaian, akhlak kita, adab kita, and then bila kita tengok Instagram dan semua kita filter tau. Kalau dulu kita follow apa? Artis. Kan sangat memuja artis. Sekarang kita ke arah keislamaan. Jangan kita follow all the ustazah dan sebagainya. But I agree to you with that point when you said macam bila you pakai pakaian seperti ini kan, it actually auto make you control and jaga adab sendiri. Sama juga macam for me, there are times macam I just want to wear jubah.
Macam yalah, of course it's for an event atau macam work for macam podcast macam gini kan. Sebab dia set you in that mind. Bila kita pakai seperti ini, dia akan auto macam aku kena berjaga-jaga. Bila kita pakai pakaian seperti biasa, kita punya karakter kita lain sikit. Macam kat rumah lah, as simple as this lah. Rumah je. Once kat rumah, kita take out semua, kita pakai t-shirt kita dan kita punya seluar pendek kan. Dia jadi lain. Dia jadi macam pasal how to say pasal kita feel like kita tak payah nak control sangat. So that's why it is good actually pada sesiapa yang actually baru nak berhijrah tu kan, untuk menukar start to change sikit pakaian tu. Sebab yes, one thing you might feel sebagai permulaan, you feel like macam tak lah, nanti kalau aku dah start pakai tudung, nanti aku orang kalau judge aku akan cakap sembarang, mulut aku celupar. Sebab kita mulut kan biasalah, biasa banyak minum air longkang. Kan mulut kita tu celupar kan, kita suka macam terlepas kata, terlepas pandang kan. Kata-kata kita tak elok, masya-Allah. Correct. Bila kita, especially bila kita muda tu ke apa, macam even for me until now, so I still have ada masa terlepas, kita manusia kan. But bila kita dah pakai pakaian seperti ini, macam kita macam for guys lah, kita pakai kopiah kita ke, kita pakai baju kurta kita ke apa kan, kita akan auto lock and macam akhlak ni nak kena seperti ini, and kita kena jaga kita punya adab kita lah dengan orang. So which is for ladies, but I understand lah. I think I covered this topic before. Penghijrahan sebagai seorang wanita is harder than men. Sebab one, lelaki kalau hijrah orang tak tahu. Dia hari-hari pakai t-shirt juga apa kan, sama. Tapi bila sebagai seorang wanita, once you start to hijrah, you have to change your permakaian. You dah change your pakaian, you start pakai hijab, you start pakai labuh, orang akan start pandang Ahmad ini dah geng syurga lah. Step baik ni step baik. Tapi itu benda normal. And you will not how to say, to me, you just persist on and continuous all the way sampai to the point dorang akan lama-lama dia akan approach to you, they will apologize to you, because I receive that. They will come to you, apologize and cakap, and actually dulu kan, baru-baru kan aku actually pernah banyak kali kata kau tapi after dah sekarang ni aku tengok kau really alhamdulillah, aku nak cakap sorry gini-gini. So it comes to that extent. Because I have this friend, tak nak sebut nama, dulu kita party together semua, dia perempuan lah, ada tattoo semua tau, but I need to think baru ingat. Sekarang dia memang dah cover baju labuh semua, and I macam bila kita tengok, kita takkan tahu atau tak teringat pun actually dulu ni dia ni sama kita dulu pergi party. In that sense. So I always see her as macam this person yang I want to look up to. Look up to sebab kita dah, once you dah change for a while, orang dah lupa kau dulu siapa. Tapi of course adalah yang akan still macam, but I did this post before, the one yang akan judge you the most kan is doing worse than you indoors. In that sense faham. Behind closed doors, they're doing worse than you. Orang je yang akan judge kita teruk-teruk. But kenapa kita nak kisah? Exactly. Macam gitu and lah. of course we must know our intention lah. Kenapa kita nak berubah? Betul. Kenapa kan, adakah kita berubah kerana manusia atau kerana Allah Ta'ala? Jadi your intention must be right lah. Betul. Kan, betul tak? Kenapa kita nak berubah ni, sometimes not also because of suami ke, because of kawan ke, kenapa importantnya is niat kita untuk kerana Allah Ta'ala, redha Allah. Kan, jadi dia rasa in fact kalau kita cakap pasal hijrah ni pun ialah wanita ni tak mudah. Betul. Untuk berhijrah. Jadi dia memang ada stages dia. It's okay kalau kita nak start as simple as a tudung yang nampak leher ke. Kenapa you are doing, it's a process tau. Dia bukan destinasi tau. And it's your journey. It's our journey. And everyone has their own journey. Jadi kita jangan judge. Kerana kalau kita judge, that means kita not allow dia to jadi baik. Betul. Jadi berikan dia sokongan pada dia. Jadi berikan dia sokongan. So I'm lucky to have like a lot of my friends. Mereka tahu dia dulu macam mana. Mereka tahu Nana ni satu. Jadi dia tersenyum je. Dia tengah simpan aib dalam mulut. Tengah tanam. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, I mean one of the friends yang banyak berikan banyak motivasi, sokongan, and then kita nak kawan yang selalu ngajak kita pergi ke masjid, belajar agama dan sebagainya. So it's okay to start small, tapi itulah istiqamahnya pelan-pelan lah. Daripada tudung pendek ke tudung panjang, jadi sampai lah. Dan in fact waktu dia nak itu, bila dia started to wear khimar first, ada 45 shawl yang belit-belit tu, semua I kasih orang sedekah. Kerana apa? Cakap, okay, sekarang aku nak khimar lah, macam nak tutup lebih labu lah. Jadi I kasih semua, I punya baju ketat-ketat semua I kasih. Kerana kita ada niat kita nak another stage pula. Dan dah bila gitu,
bila dah pergi umrah tu bila dah nampak macam gini, and then lagi hati terbuka memang minta Allah Ta'ala sangat, kita I solat istikharah dan betul-betul hajat lah kalau memang ini baik untuk Dian, maka bantulah dan permudahkan urusan dia untuk bernikah ni secara rasmi. Jadi again, baju semua ada banyak sedekah, yang mana Nabi kita yang mana khimar tu semua I sedekah dia, I totally beli yang panjang lah. Maksudnya I feel comfortable. To be honest, I don't feel macam orang kata kau muda, pakai macam-macam ni semua. I don't, okay, kita terima seadanya, tapi kita in our heart kita kan nak dapat penilaian Allah Ta'ala. Bukan manusia lah. Jadi kita jangan terguris, jangan be offended. Everyone has their own punya pemikiran, tapi kita doakan dia. InsyaAllah satu hari mesti dia terbuka hati juga untuk kerjaan Allah. InsyaAllah. Okay, is there anything last you want advice kepada sesiapa yang maybe muda atau macam tak kisahlah, yang dah berumur pun, yang nak berhijrah atau nak mencari Allah tapi dia terragu-ragu. Is there anything maybe you wanna tell them, your advice lah from you and what you experienced before? Yeah. Okay, kalau macam bagi Dian, okay, this is what I can advise. Okay, kita semua nak hijrah ke jalan yang baik kan, kita semua nak balik kepada Allah Ta'ala. So the thing is, you must, first of all, you must know your intention first. You must find Allah. Okay, kerana hidayah ni bukan Allah kasih gitu, kita pun kena cari. Kalau kita tak cari macam mana? Jadi kita kena cari our creator first lah. Jadi kita cari pelan-pelan. Then after that, kita punya circle of friends pun main peranan. Maksud dia very important. Sangat-sangat main peranan. Jadi kita usahakan cari kata orang kawan-kawan yang memberikan motivasi untuk ke jalan Allah. Then find all these asatiza ni untuk cari ilmu. Ilmu so very important. And it's everywhere now. Yeah, mudah sekarang. Kalau you tak mampu pergi ceramah dan sebagainya, YouTube is everywhere. Kan banyak social media yang actually secara tak langsung kita boleh belajar kat situ. Then solat lah, minta pada Allah Ta'ala, solat hajat, solat istikharah dan sebagainya. Kerana dia yang percaya bila kita nak buat satu perkara ke arah kebaikan, tak mungkin Allah tak kasih. Betul. Tak mungkin Allah macam macam maksudnya macam tidak berikan kita lah. Walaupun adakan dia perlukan masa, tapi doa kan, doa kita ni is senjata mukmin. Jadi kalau you sentiasa doa, takkan tak mungkin Allah tak terima satu pun. Masya Allah. Lagi benda yang baik kan, ke arah kebaikan. Benda baik kan. Jadi just don't give up. Jangan berputus asa. And at the same time, jangan kita kata orang tu, jangan kita sentiasa bersangka baik lah pada Allah Ta'ala ni. Kerana trust me, hijrah ni proses dia ada ujian dia banyak. Kan? Banyak sangat. Macam-macam. Tolong terima dengan hati terbuka. Bila kita rasa kita dah okey, dia datang lagi. Tapi bagus, bila dia tak datang lah problem. Yes. Pasal kita akan terapung-apung. Bila masalah tak datang, kita akan terapung. Correct. So biar, to me, Alhamdulillah, bila kita rasa datang sikit, Allah send sikit. Jentik sikit kan. Kita nanti kita fokus dekat mencari Allah tu, kita punya Quran, kita punya solat lagi, khusyuk balik, kita fokus balik. Nanti kita terbang lagi. Pasal kita manusia, sebab Allah tahu kalau Allah let us go gitu, kita akan terapung-apung. Nanti kita dah jadi perangai iblis lah. Yes, betul. Sebab iblis terapung juga. Dia rasa dia dah atas malaikat dia yang paling tinggi. So kita nak kena berjaga-jaga seperti itu. Betul. So thank you so much for no problem. For sharing. Thank you kawan juga belakang kamera kerana sudi menemani kita. Thank you so much Jabadi kerana sudi mendengar kami di podcast Oyeka. Thank you for always listening to Oyeka juga. Oh yes, definitely. And contributing to the episode. InsyaAllah nanti saya interview dia pula. InsyaAllah. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.